khatana al ba'd ulum wa yakunu ka makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam na'udzubillah min ilmin la yanfa'. يا خير شارك فيها بشارة التجارة نلحق بالبطارة إن شاء الله. هذا أملنا ورغبنا في ربنا سبحانه وتعالى أننا نتعرف في مجالسهم ونتمرق بقلوبنا في معابدهم حتى يحيينا الله تعالى على محبتهم ويسقينا من صافيهم. Alhamdulillah, mana kita pada saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat agar kita ditanamkan di dalam hati kita keinginan seperti mereka para aulia. Tujuan mereka para aulia kita tempat duduk di tempat ini, tempat yang curahan rahmat, tempat mereka berkhulwah, tempat mereka beribadah. Insyaallah kita juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pemberian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau akthar ma tataraddad ar-ruh التعارف على مكان متعبده أكثر من ترددها على مكان قبل. ترددها على موضع العبادة لأنه موضع صعود العمل. هذا المكان موضع السجود. أحب المواضع إلى الله سبحانه وتعالى من الأرض موضع السجود، فهما اللذان يبكيان على العبد، موضع السجود وموضع صعود العمل. Dan dikatakan bahwa tempat di mana di situ para aulia, para al-arif billah yang mereka tempat ibadahnya itu lebih banyak ruh mereka datang ke tempat itu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak turun ke tempat itu dibanding tempat makamnya yang kuburannya di mana beliau dimakamkan. Karena di tempat dia ibadah di situ Allah Subhanahu wa taala selalu melihat di tempat tersebut. Tempat tersebutlah tempat yang naiknya atau turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba ketika dia dalam keadaan sujud. Disitulah tempat yang curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat para arwah aulia itu datang turun ke tempat ini. الكتب التي أثنوا عليها السلف الصالح وبها حياة الروح، مثل ما يهتم الإنسان بتغذية جسده من المأكولات والأطعمة والمشروبات، فكذلك يحتاج أن يهتم بتغذية روحه، لأن الروح لطيفة ولا يغذيها إلا العلو، وأما الجسم فما يغذيها إلا السفلي. كل ما يستنبت من الأرض هو غذاء الجسم، لكن ما يخرج من السماء هو غذاء الروح. Dan alhamdulillah kita telah juga membacakan kitab Ihya yang dianjurkan oleh para salaf kita untuk membacanya. Dan di dalam kitab Ihya ini adalah vitamin-vitamin atau makanan-makanan untuk memberikan makan ruhnya kita. Ini adalah kitab yang memberikan makanan untuk ruhnya kita, batinnya kita, sebagaimana jasadnya kita perlu dengan makanan, perlu dengan vitamin. Begitu juga ruhnya kita, hal yang terdalam di dalam diri kita itu perlu juga untuk dikasih nutrisi atau makanan-makanan. Sebagaimana jasadnya kita butuh dengan makan, itu jasad ini dari bumi, itu butuh dengan hasil-hasil yang dari bumi, makanan-makanan kita. Akan tetapi ruhnya kita itu adalah makanan kita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Inilah yang merupakan makanan batinnya kita. Ya Karim, Allah يغذي أرواحنا إن شاء الله. Amin, amin. مثل ما ربى به سبحانه وتعالى أرواح المقربين. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita makanan-makanan untuk ruhnya kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan-makanan kepada ruhnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. رب عبد تسوقه الأقدار إلى المعالي وما لديه اختيار، فقر بكل ما يصيبه في ماله. قال رب عبد تسوقه الأقدار إلى المعالي وما لذاك اختيار.
يأتي الذبيحة ويلقاه حسنا وتكتب في النار. هذا السوابق، قال بالسوابق قد دخلنا بابها باب السلام، شربنا وروينا من مضر ذات الغنام. الله يحسن سابقتنا إن شاء الله. آمين آمين. مثل هذا المجلس ما شاء الله، مجلس العلم ومجلس الذكر سواء عاملان، سواء عاملين أساسيين في تغذية الروح، هو العلم والذكر. مثل ما أنت الآن تجي هذا المجلس تنمي روحك وتربيه بالذكر، كذلك تربيه بالعلم بالمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تطهير النفس من رعوناتها. كذلك ينبغي أنك تنتبه لولدك وابنك وبنتك في البيت، أن تربي هذه الأفكار من بداية البيت، من بداية المجلس، ويكون النساء والصبيان والكل متشبعين بهذا الروح الذكرية. Insya Allah kita dengan duduk kita di tempat ini, insya Allah kita mendapatkan, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, insya Allah dengan kita mengikuti para salaf kita, para pendahulu kita, insya Allah kita juga digolongkan dengan mereka. Insya Allah kita mendapatkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Insya Allah kita duduk di tempat ini yang mulia, tempat yang majelis yang menyatukan dua hal yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nutrisi untuk ruhnya kita, makanan untuk ruhnya kita adalah kita telah menggabungkan di sore hari ini adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Dua hal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk memberikan makanan ruhnya kita. Hal ini hal yang sangat baik yang dianjurkan. Satu adalah kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga satunya ilmu yang merupakan kita untuk bisa mengetahui bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang hal yang luar biasa yang kita dapatkan. Akan tetapi jangan sampai kita lupa bahwa juga kita berikan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang di rumah. Biar zikir ini juga kita bawa, kita ajarkan untuk di rumah. Juga ilmu yang kita dapatkan dari majelis-majelis ini kita bawa ke rumah anak-anak kita, keluarga kita, perempuan di rumah kita, biar mengetahui tentang daripada zikir dan juga daripada ilmu yang kita dapatkan. Amin. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan, taufik untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi orang yang baik ya Rabbal Alamin. الرجال والنساء فضل الله سبحانه وتعالى يشمل الجميع، رحمته إذا نزلت عمت داصي والداني. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat itu sangat luas, baik itu golongan laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya akan menjadi umum, akan seluruhnya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, baik orang yang bawah maupun yang di atas diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. شيء هو تثبيت الإيمان. هذه المجالس التي تثبت بها الإيمان في زمن معكوس، واهله يصير انتكاس في كل يوم، يتهدر عن الطاعات بسبب المعاصي والمخالفات والعياذ بالله. كل واحد يقول من الصالحين قال إذا أرادت نفسي أن تعصي الله تعصي الله آتي بكبريت نار ولا نفس أعرضه على أصبع. هل تصبرين على ما صبرت على حر هذه النار، كيف تصبرين على نار جهنم؟ نار هذه البسيطة ما صبرت عليها، كيف تصبري على نار الآخرة؟ هنا ينبغي أن الواحد يسجر النفس، لا تقع في كبير المعصية ولا الخروج عن طاعة الله وطاعة الوالدين، طاعة الزوج من قبل الزوجة والأرحام بصلتهم، لأن هذا هو حقيقة الجندية. صاحب بس من الجنود هذا المكان عند هذا السيد الكبير صاحب هذا المكان جندي بالجدية. الجندية بالجدية. الجندية لماذا؟ بالجدية، يعني تأخذ الأشياء بجدية. الله أعلم.
Dan di zaman yang paling terpenting adalah masalah keimanan kita, memantapkan keimanan kita di zaman sekarang yang sudah serba terbalik. Yang sekarang ini sudah banyak orang berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berbuat maksiat di mana-mana. Ini adalah zaman yang sudah zaman yang terbalik, maka kita harus menanamkan keimanan kita, menanamkan betul-betul bahwa keimanan kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian sholihin menyatakan ketika ada orang mau berniat di dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keinginan dia niat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba dikatakan jarinya disodorkan kepada api atau lilin atau itu sodorkan. Tahan atau tidak kita dengan panasnya api dunia ini. Jadi ketika kita misalnya kita kepengen untuk bermaksiat atau meninggalkan taat, coba tangan kita solorkan dulu. Tunjukkan dengan api dunia ini, kuat atau tidak kita dengan api dunia ini. Jadi kalau misal kita sedang mengasuh itu yang panas luar biasa, bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat ketika kita dalam hati kita ada keinginan maksiat, itu kita solorkan ini. Tangan kita ini dengan api, apakah kita mampu untuk menahannya. Jadi kalau kita juga tidak galak mengerjakan taat, kita juga itu solorkan tangan kita. Itu apakah kita mampu menahan panasnya ini. Panasnya akhirat akan lebih lagi. Makanya mau tidak mau kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada kedua orang tua kita dan juga istri, taat kepada suaminya. Itulah dengan taat inilah yang kita akan digolongkan sebagai tentara atau golongan para aulia sahibul bait yang ditempatkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Khatri. Ini beliau akan kita digolongkan dengan beliau kalau kita kesungguh-sungguhan, digolongkan sebagai tentara, dicatat sebagai golongan mereka. Itu kesungguhan kita, zikir yang dibaca, sungguhan kita ketika kita mendapatkan zikir ini kita baca, ikuti apa yang mereka lakukan, maka insya Allah kita akan termasuk golongan mereka. Allahumma amin wafadana al-khair min-khair. Amin. Amin. Wafadana al-khair wa a'inna alaihi. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم يمجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي انظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال. يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجيني ثوابك وغيث رحمتك هطال. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال. ومن عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصمه من شر أوباه لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك
بطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت ناصري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال يا ربي أنت ناصري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال علمنا الذي يرفعنا بفقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكفر انت وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير وننفع بالشر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون رب أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. آمين. اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لنا وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل بكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول كلمتنا